अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं कैसर अंजुम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मुद्दा माइनॉरिटी का। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जयपुर में ग्रेट विजन स्कूल में। यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुस्लिम शरीयत के तहफ्फुज के लिए एक जलसे का एहतमाम किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी खवातीन हैं। आइए जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मुस्लिम खवातीन को लेकर बहुत सारे कानून बना रही है, जैसे ट्रिपल तलाक, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पर्सनल लॉ जो है हमारा, जो इस्लामी शरीयत है, पहले ही बताया गया है कि वो बड़ा नाजुक मसला है और उसमें हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे लिए जो है, हमारे जो पर्सनल लॉ है उसमें मुदाखलत करे। अब जैसे ये गवर्नमेंट है, ये जो लॉ बना रही है बिल्कुल सही नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो ट्रिपल तलाक, मान लीजिए अगर किसी हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, तो अगर तलाक नहीं हो रहा है, मतलब वो साथ रहने के लिए कह रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को मेंटली टॉर्चर करेंगे, फिजिकली टॉर्चर करेंगे। तो हम लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और हम लोग उसको नहीं मानते। बिल्कुल गलत है ये। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पे सारे धर्म को है ना इक्वालिटी है और रिलीजियस इक्वालिटी है, ठीक है। तो फिर एक तरीके से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर ये प्रूफ कर, मतलब फिर इक्वालिटी हमारी खत्म करना चाह रही है, ये फ्रीडम हमारी खत्म करना चाह रहे हैं, ये हमारी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है मतलब सवाल उठ जाएगा ना, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ की फ्रीडम तो सबको है और ये हमारे रिलीजियस बिलीफ का हिस्सा है। तो हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे लिए सही नहीं है, बल्कि इंडिया में किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो है डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा, ठीक है। आप यहाँ से अभी 100 किलोमीटर दूर पे जाएंगी तो आपको जो है अलग माहौल मिलेगा, अलग कल्चर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो ही नहीं सकती है। हिजाब को लेकर सारे हिंदुस्तान में मसला गरमाया हुआ है, इस पर आप क्या सोचती है? ये मुस्लिम लड़कियों के लिए पाबंदी है क्या? हाँ, अल्लाह ताला ने सूरह हिजाब में कहा है कि जब भी घर से बाहर निकले तो अपने ऊपर चादर के पल्लू डाल दें। ये मुस्लिम लड़कियों के लिए तालीम की में रुकावट है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। हिजाब करके अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आप जो भी तालीम करना चाहे, दीनी दुनियावी कोई भी तालीम करना चाहे, पढ़ना चाहे, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ये अल्लाह ताला ने हमारे तहफ्फुज के लिए कहा गया है, ताकि आपको पहचाना जाए और आप पर कोई जुल्म ज्यादती ना हो, पहचाना जाए कि आप शरीफ घराने की औरतें हैं, शरीफ लड़कियां हैं, ताकि आपके साथ कोई बुरा सलूक ना करे। अभी भी मुस्लिम लड़कियां तालीम के मैदान में बहुत पीछे है, इस पर आप क्या सोचती हैं? ये आप लोगों की सोच है। ये जो है ना, हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियां जो है तालीम के मामले में पीछे हैं। अगर आप अभी देखें, नीट का जो है जितनी क्वालिफाई किया, नीट के टॉपर्स को उठा के देखें आप, ठीक है, और अब बहुत सारे लाइंस में, फील्ड्स में मुस्लिम लड़कियां जो है आगे जा रही हैं, ठीक है। और अब ये आगे जा रही हैं तो इसी वजह से इन्होंने जो है ये मसला उठाया है हिजाब का, ताकि मुस्लिम्स को जो है रोक सके, ठीक है। लेकिन सरकार तो कहती है कि लड़की हिजाब पहन के आगे नहीं जा सकती है, तो ये गलत कहती है ना, और ये प्रूफ कर रही है हिजाब मुस्लिम लड़कियों के लिए रुकावट है। देखिए, अगर हिजाब हमारा उतरेगा तो फिर तो हमें अपना नाम भी चेंज करके स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर जब हम स्कूल जाएंगे तो हमारे नाम से हमको जज किया जाएगा, है ना, अब्दुल रहमान और राम पता ही चल जाएगा, ठीक है। ये क्यों हिजाब उतार रहे हैं? ये हिजाब उतारने के लिए इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो है सारे लोग इक्वल रहेंगे, सारे स्टूडेंट्स इक्वल रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल फालतू चीज है और सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया ना कि ये चीज नहीं हो सकती है। अगर हिजाब उतरेगा तो फिर तिलक भी उतरेगा, बिंदी भी उतरेगी, है ना, कंगन भी उतरेगा। आप जानती हैं वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? ये गवर्नमेंट के बाद जो है सबसे 9.5 लाख एकड़ जमीन है। हाँ। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा हाँ। तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है ज्यादा। तो वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम के लिए क्या क्या किया? गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं, काम तो किया है उन्होंने, जो है फ्लैट्स बनाए हैं और उसमें कम रेट में उनको जो है रहने के लिए दिया है, ठीक है, काम तो किया है वक्फ बोर्ड ने। लेकिन मसला ये है ना कि हम लोगों को ना अपना एक स्कूल बनाना चाहिए था, कॉलेजेस बनाने चाहिए थे,
ٹھیک ہے. تو اب جو ہے میں اگر میری اپنا نظریہ رکھنا چاہوں گی کہ اب جو ہے نا ان لوگوں کو ہماری ایجوکیشن پہ دھیان دینا چاہیے, کیونکہ اگر ہم ایجوکیشنلی اسٹرانگ رہیں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہے آگے ہمارے لیے اور آسانی ہوگی. سینٹرل گورنمنٹ مسلم لڑکیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بہت سارے قانون بناتی ہے. اس کا کہنا ہے کہ میں اپنے مسلم بہنوں کے لیے میں بھلا سوچتی ہوں. آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ ٹرپل طلاق, حجاب, اور ابھی وقف بورڈ میں ترمیم کر کے اس میں لیڈیز کو لانا چاہتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں وہ نہیں چاہیے جو وہ فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں, وہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہ رہے ہیں, وہ ہمارے اوپر نا زبردستی اپنے رولز کو تھوپنا چاہ رہے ہیں. ہم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم جو عورتیں ہیں ان کو دبایا جاتا ہے. تو اس کی مثال آپ شاہین باغ کو دیکھ سکتی ہیں. شاہین باغ پوری دنیا میں فیمس ہو گیا تھا اور آج بھی فیمس ہے. اگر کسی کو بول دو کہ میں شاہین باغ سے ہوں تو ایسے اوپر سے نیچے دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ یہ مسلمس عورتوں کی پاور تھی, ٹھیک ہے, اس وجہ سے شاہین باغ تھا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلم عورتوں کو دبایا جا رہا ہے, کمزور کیا جا رہا ہے, وہ ہمارے اندر نا وہ ایک بار بار وہ سنا کے نا وہ چیز اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ تم کمزور ہو, تم لاچار ہو, ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن ہاں یہ پالیٹکس ہے, لیکن ہم جو ہے اس چیز کو نہیں مانتے. کیا یہ مسلم کا مسئلہ جو ہے, مسلمانوں کا مسئلہ صرف یہ اجتماع اور یہی تک محدود رہ جائے گا یا زمین پہ بھی کچھ کام ہوگی؟ نہیں, انشاءاللہ جب اجتماعات ہوں گے, انسان کی تربیت ہوگی. زیادہ تر سیمینار اور جلسے ہو رہے ہیں لیکن زمین پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, انشاءاللہ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے تربیت ہوگی نا, تب نہ میدان میں اتریں گے. ایسے کسی کو بھی اٹھا کے میدان میں نہیں نہ اتار دیں گے. تو پہلے ہم اپنی تربیت کریں گے انشاءاللہ. اور اب آپ دیکھتی ہوں گی کہ زیادہ اس ایریا میں مکتب, قرآن کلاسز اور یہ سب بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں نا ایک نئے جنریشن, جو ہمارا آنے والا جنریشن ہے, اس میں چینج لے کے آئے گا انشاءاللہ. سینٹرل گورنمنٹ مسلم عورتوں کے لیے بہت سارے قانون لا رہی ہے. ٹرپل طلاق ہو گیا تو یہ ہمارے اسلام کی طرف سے جو ہے وہ صحیح ہے, اور جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہمارے اسلام نے جو بول دیا ہے وہ بول دیا ہے, اور جو اسلام نے بولا ہے وہ حق بولا ہے. یہ ہمارا جو حجاب ہے یہ ہمارا دین ہے, دین کا حصہ ہے. گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ یہ عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جو بولے بولنے دیجیے, جو ہمارا دین ہے ہم اس پہ آرے رہے. یہ رکاوٹ ہے تعلیم میں, ترقی میں رکاوٹ ہے حجاب؟ بالکل نہیں ہے. عورتیں جو ہیں تعلیم تو حاصل کر رہی ہیں ابھی, لیکن دوسرے میدان میں جیسے پالیٹکس ہو گیا, ان سب میں نہیں ہیں آگے. اسپورٹس میں نہیں ہے اور دوسرے فیلڈ میں نہیں ہے. ہماری 2 بھتیجیاں ماشاءاللہ اسپورٹس میں ہے, ٹھیک ہے. ایک بھتیجی ہماری میڈیکل پڑھ رہی ہے, ایک بھتیجی ہماری انجینئرنگ کی ہے, اور حجاب کے ساتھ. تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مسلمان عورتیں, مسلمان لڑکیاں پیچھے ہیں؟ یعنی کہ آپ کہنا چاہتی ہیں کہ حجاب لگا کر لڑکیاں, مسلم لڑکیاں ترقی کر سکتی ہیں, ہر فیلڈ میں آگے بڑھ سکتی ہیں, آپ یہی کہنا چاہتی ہیں؟ حجاب کے ساتھ ہی وہ میڈیکل پڑھ رہی ہے, فائنل ایئر ہے ہماری اپنی سگی بھتیجی کا. ہماری بھانجیاں سب ہیں, نند کی بچیاں ہیں, انجینئرنگ کی ہیں, سارے حجاب کے ساتھ جاتی ہیں کالج میں. یونیفارم سول کوڈ میں کیا ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا قانون بنایا جائے گا, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب کے لیے ایک جیسا قانون بنایا جائے گا. تو یہ کہاں تک صحیح رہے گا آپ کو لگتا ہے؟ ہمیں تو اپنے اللہ کے رسول کے جو حکم ہے اس کو ماننا ہے, اسی کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنا ہے. ہمارے ہر مسئلے کا جواب اسی میں ہے. آپ سرکار سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ کہنا چاہیں گے سرکار سے؟ کچھ درخواست ہے؟ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی ہمیں ہمت دے اور ہمیں اس کی اجازت دے. ہمارے دین میں کوئی روک ٹوک نہ کریں, کیونکہ ہمارا دین انسانیت سکھاتا ہے. سرکار تو کہتی ہے کہ ہم مسلم عورتوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, اس کے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ہاں, تو ہمارے جو اللہ کے رسول نے جو قانون بنایا وہ سب سے بہتر قانون ہے, اس پر چلنے کی ہمیں اجازت دے. کیونکہ جو ہمارا دین ہے تو ہم اپنے دین پر رہیں گے, اور ہم کسی کو نہ بولتے ہیں تو ہمارے بیچ کوئی نہ آئے. گورنمنٹ جو ہے, سینٹرل گورنمنٹ وقف بورڈ میں ترمیم کرنا چاہتی ہے, اس میں لیڈیز کو بھی لانے کا پلان بتا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات صحیح ہے؟ لیڈیز تو پہلے ہی وقف بورڈ میں ہے, تو اب وہ کیا ظاہر کریں گے, مطلب لانے کے لیے کوشش کریں گے, وہ حصہ دے.
अभी भी वो पहले से ही इसमें है, तो अब क्या लाएंगे वो? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लागू नहीं कर सकते, हर स्टेट का अलग अलग कानून है, सबके अलग अलग रस्म रिवाज हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तेलंगाना में चले जाइए, वहाँ मामू से शादी हो जाती है लड़कियों की, यहाँ हिंदू धर्म में आइए तो यहाँ मामू से शादी नहीं होती, तो सबके अलग अलग है। सरकार इस चीज पे इसको नहीं कर सकती है कि ये कानून बना डाले, वो ये गलत है। वो तो कहती है कि हम सारे काम मुस्लिम लड़कियों के हकूक के लिए कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी सरकार को? लड़की तो हमेशा मतलब आगे ही रही, उसको मतलब अभी देने का तो कोई यही नहीं, लेकिन बस पर्सनल लॉ में भी वो थी, हर चीज में वो थी मुस्लिम लड़की। लेकिन सरकार अगर देना चाहती है तो उसे टिकट दे, सदर बनाए, नायब सदर बनाए, उसके बाद मुस्लिम लड़कियों को प्राइम मिनिस्टर बनाए, तभी तो मैं समझूं कि हाँ सरकार मुस्लिम लड़कियों के साथ है। अभी आपने देखा खवातीन की अपनी राय, इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।